Okay, sorry for many interruptions. Okay, so today we will try to talk about what we call it as a partial derivative. Okay, I will try to explain these materials slowly, and then we do it on my screen actually. Hopefully, we can try to do it one by one here slowly. Okay, for example, this one. So this is definitions, okay? For example, x and y is actually function of two variables. First one is the x and the other one is y, okay? So the first partial derivative of f with respect to x, okay? And then how can we calculate it? The other variables, which is actually y, we consider it as to be constants, okay? So let me try to explain it on my screen now. I will stop sharing and then I will try to share my whiteboard. Okay. Can you see my whiteboard already? Bisa dilihat gak di whiteboard saya? Bisa kelihatan? Bisa, Sir. Okay. So for example, I will try to explain it, most of it, okay? Most of it on my whiteboard, okay? For example, so this is our topic today, which is actually partial derivative. So for example, we define f, x, and y. Okay, this is actually function of two variables. The first one is actually x, and the other one is y. Okay, so the first one, what we will talk about is actually the first derivative of fx f comma fxy y with respect to, okay, with respect to, ini terhadap ya, with respect to x, ini we consider y is constant, sorry, constants, okay. Jadi how can we do that? I will try to make some example later on so that we can understand completely. Okay, so this one is defined something like this. Okay, so we denoted f gini, yang kecil ya. F we derive f with respect to x. Okay, but the f itself is actually function of f x and y. Okay, what does it mean? So we refer to the definitions of limits, refer to the definition of derivative using limits, which is actually something like this, f x plus ya. Jadi x-nya yang kita, so x we make a variant, we add some things, okay. Let's say this is delta x, not the delta x here, but I will use h instead of delta x. I will use h, okay. Ini ditambahkan h, and then still y we consider is constant, okay. So f x y, okay. As usual, this the gap itself, this is we divide it by the gap h, and then taking the limits h goes to 0. Okay, kebayang nggak nih? So what does it mean? This is actually we taking the limits, the definitions of derivative, but only in x. Okay, only in x, but the y itself is considered to be constants. Jelas nggak? Okay, this is the first, let's say, definitions. Okay, the other way around, exactly the same. The first derivative of f xy
with respect to, ini saya singkat ya, with respect to y. Jadi apa kendalanya satu lagi apa yang diasumsikan? What can we assume for this one? X is assumed to be constant. Okay, exactly the same. And then this is as we can guess, f we derive f with respect to y, f, and then it's a function of x and y, exactly the same. F, now we take of some variation in y directions. Okay, the x itself is considered to be constant, so we make some variation in y. Okay, and then f x y. Okay, remember the x itself here are constants. Okay, and then we divide by the variation itself, which is actually h, and then we take the limits. This is the definitions, formal definitions of derivative. We take the limit to 0. Okay, is that clear now? Kebayang ya? This is, let's say, some theory behind it. Okay, but now we can consider some examples. Okay, first examples, let's say fxy is actually x to the power of 3 y and then 4 x y square. Okay, now some of you can help me. If we consider fx, okay, fx, and then it's a function of x and y. Ingat, ketika saya pakai switch bahasa Indonesia ya, ketika kita menurunkan parsial, melakukan turunan parsial terhadap x, artinya variabel yang lain dianggap jadi apa ini? We assume y is constant. Oke, ada yang bisa bantu ini? Coba siapa? Rifki, coba jangan ini supaya nggak ngantuk. Coba tolongin saya nih. Oke, can you help me? What is the derivative of this one with respect to x? Rifki Aulia Rahman. Aulia Putra kan satu lagi ya, Rifki Aulia Putra ya. Nah, yang kanannya Rifki Aulia Putra. Apa nih kira-kira? 3x square y, sir. X square y. Ada yang tidak sepakat dengan Rizky Aulia Rahman? Sepakat ya? Benar ya Rizky? Rifki ya. Satu lagi Rif KY. Oke. Nah, satu lagi ini Aulia Putra. Apa kira-kira? 4 times y to the square. Y to the power of 2 atau y square gitu. Oke. Benar ya? Oke, benar ya? Harusnya benar. Nah, sekarang ada yang bisa bantu saya fy x, y. Oke. Siapa lagi nih? Dava bisa bantu? Ini ya. So, if we take the derivative with respect to y, what can we consider? X is constant ya. Kita perlakukan x-nya constant. So, Dava, monitor. Dava, can you help me with this one? Yes, sir. Yang sebelah kiri Dava, yang sebelah kanan Zidan. Zidan baru masuk, sudah on. Oke, Dava apa nih? F with respect to y. Jadi yang ini, oke, yang ini kita turunkan terhadap y dengan asumsi x-nya konstan. Jadinya apa? Myself on the left one or on the right, sir? On the left. On the left. On the left. It's is it become y, sir? Y? X-nya kemana? Oke. Kelihatan ada yang belum ngerti misalnya. Jadi saya jelaskan dengan yang teman-teman lain ya. Oke, misalnya ini Dava coba
sorry. Oke, gini lah. 5x pangkat 3. Ini kalau kita turunkan jadi berapa? 15x Oke, square. saya breakdown. Jadi ini dianggap konstan kan? Konstan kita tuliskan ya. Kemudian apa? 3 dikali dengan x to the power square, of sir. x Two. square. Oke. Nah, contoh yang kedua. Y sama dengan P. P adalah sebuah konstanta atau let's say this is K, okay? K is constant, let's say x to the power of 3. Berapakah turunannya? K is constant. Constant kita tuliskan constant. Jadi yang ini jadinya berapa? Constant times 3 times x square, sir. X square. Oke? Ngerti nggak? Artinya apa? Kalau konstan, kita tuliskan dirinya sendiri. Nah, sekarang balik lagi nih. Coba Dava. Yang sebelah kiri apa? This one? What do we have here? Do I need to derive the x or just leave it, sir? No. This one. With respect to y. Artinya apa? X is considered to be constant. Oh, Oke. Jadi yang kita turunkan adalah y-nya. Jadi gimana kira-kira? Berapa? Is it become Ingat. x square, sir? Nah, ini lihat yang sebelah kanan. Konstan kita tulis duluan. Oke? And then we derive the free variables. Oke? Jadi ini berapa? Konstannya kita tuliskan dulu. Oke? Konstannya berapa? X pangkat 3. Diturunkan. Kemudian jadi berapa? Becomes 3, sir. Berapa? X square. No. Ini kan sebagai konstan. Yang kita turunkan itu adalah variabel y. Y. Oh, it's become 1, sir. 1. Then let's say this is 1. Oke? Oke. Udah ngerti? Oh, I see, sir. I see. Oke. Nah, coba sekarang supaya lancar. Ini berapa? Yang nomor 2, yang kanan. It's become. Ingat yang konstan kita tuliskan dulu ya. Is it become xy, sir? XY. Why is it? Is 4 becomes is also constant. Is it correct, sir? Yes, this is constants. Okay, this is still constants. Okay. So we directly 4 times x, sir, and then times 2 times y, sir. Y. Okay. So I restate it again. So this one is x to the power of 3, and then this is 8x y. Ada yang nggak ngerti nggak ini? Ada yang teman-teman lain yang nggak ngerti? Oke, mudah-mudahan ngerti yang sederhana ini ya. Nah, kita ganti ke soal yang kedua. So we go to the next examples. Okay, example number 2. Y times cosinus of x to the power of 2 plus y square. Oke. Ini siapa nih? Zidan dan Sofyan. Sofyan Aldi. Coba. fx y. Nah, ini Zidan dulu nih gimana? Coba. Halo, Sir. Halo. Halo. Kedengeran? Gimana, Zidan? Belum paham, Sir. Oke, saya refresh ya sama teman-teman yang lain. Oke, misalnya ini ada cos x, oke, dikali dengan x kuadrat. Ini adalah y kuadrat. Ini refresh dari memori kita ya. Nih. Nah, ini kemudian kita dicarikan. Ini saya jelasin pakai bahasa Indonesia ya, supaya tidak ada misinterpretasi. Nanti saya balik lagi ke bahasa Inggris ya, di sebelah. Oke.
So, how can we do that? Gimana kita menurunkan ada perkalian fungsi dikali dengan fungsi? Bagaimana caranya? Aturan yang mana kira-kira? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat? Yang bantuin? Ini kita anggap sebagai U, V ya? Ya benar nggak Sinta? Ya, Oke, jadi ini rumusnya apa Sinta? U aksen U Hmm, aksen V. V plus plus U V aksen. U V aksen. Oke? Oke. Nah, oke. Semuanya paham ya? Oke, everyone is understandable right? This one, oke? Nah, Zidan balik lagi. U aksennya apa? Turunan dari X kuadrat. 2x, sir. 2X, oke, benar. Nah, kemudian V-nya Ininya cos x. cos X. Oke, benar. Kemudian U-nya kita tulis sebagai X kuadrat. X kuadrat. Kemudian turunan dari V aksen berapa? Min sin x. Oke, min sin. Jadi saya ganti di sini minus ya. Minus Ya. sinus X. Oke, selesai ya. Semuanya ngerti ya sekarang? Oke, nah sekarang saya mau jelasin lagi turunan berantai. Ini kepercayalah ini akan di mesin learning akan keluar. Oke. Jadi turunan jauh lebih banyak porsinya di informatika dibandingkan integral. Oke, mudah-mudahan kita paham semua di sini. Oke. Nah, saya coba melakukan turunan berantai. Coba. Nah, ini. Nah, gini. Ada yang ingat nggak ini? Gimana cara menurunkannya? Y aksen. Apa dulu yang diturunkan? Kira-kira? Ada yang ingat? Sinta masih ingat nggak? Gimana nih cara menuruninnya? Pangkatnya, Sir. Pangkatnya dulu. Ini ya, saya tulis pangkatnya, baru kemudian dirinya. Ini bahasa Indonesia ya. Kemudian baru anak-anaknya. Oke, gitu. Nah, yang pertama adalah pangkatnya. Jadi berapa nih? Pangkatnya adalah 2, sir. 2. Kemudian dikalikan semuanya ya. Bukan. Ini maksud saya pangkatnya turun sekarang menjadi pangkat 1. Oke, ini kita tuliskan semuanya. Kemudian dikalikan dengan dirinya. Dirinya adalah cosinus. Turunan dari cosinus adalah ini ya tadi apa? Min sinus X. Oke? Turunannya. Benar ya? Nah, baru kemudian ini nomor 1, 2, 3. Nah, baru anak-anaknya itu artinya yang di dalam ini. Jadi kalau X pangkat 3 turunannya adalah berapa? 3x square. Oke? Jadi ini adalah turunan berantai. What we call it as a chain rule. Oke, atau turunan berantai. Jadi ini kalau kita satukan jadinya minus, this is 6 cosinus x to the power of 3 and then times sinus. Ini sebentar, ini salah saya. Ini ada pangkat 3 ya. Ini masih mengikuti ya. Sinus x to the power of 3 times x square. Oke? Ini ya. Nah, sekarang back to our problem. Ini jelas? Teman-teman di sini jelas ya? Mudah-mudahan jangan lupa ya ini. So now we go back to our problem. Oke? Nah, sekarang fx. Zidan tahu nggak nih? Fx. Apa yang menjadi fungsi x di sini? Ini bukan ya. Berarti ini saja. Oke? Jadinya apa? So we consider y is constant. Okay? Y is constant. So what do we have? We just write it down because this is constant. Okay? And then cosinus. Jadi ini turunan berantai. Kita turunkan dulu apa? Kita turunkan dulu
Cosinusnya. Turunan cos adalah minus sinus Sin. ya. Minus sinus semuanya ya. Dalamannya nih kita keluarkan semuanya. And then times derivatif dari dalamnya. Dari dalamnya apa? Ada yang tahu? Turunan dari dalamannya adalah, ingat yang ini adalah konstan. So this one is actually constant and this one. Jadi ya, turunan dari ini terhadap x kuadrat adalah terhadap x adalah berapa? 2x. 2x, oke? Kalau ini y kuadrat diturunkan terhadap x, jadi berapakah? 0 ya, karena dia konstan. Kalau konstan diturunkan 0. So what do we have? So I'll recap this. So this one is actually minus 2xy sinus x squared plus y squared. Okay? That's it. Okay, now we go to the other one. We derive this whole things with respect to y. Jadi kalau sekarang terhadap y gimana caranya? Ingat ini adalah fungsi y dan satu lagi ini fungsi y. Oke? So what do we have now? So we have, jadi pakai aturan yang mana kita? Use this rule, oke? Kita pakai aturan yang ini. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang apakah u? I will try to write it down. U is actually y, and v is actually cosinus x squared plus y squared. Okay? And then now u aksennya apa? U aksennya terhadap y ya. Berarti ini adalah 1. Dan ini v aksen terhadap y. Ingat ya. Kita turunkan terhadap y jadinya cos dulu yang kita turunkan. Karena dia pangkat 1, jadinya dirinya sendiri kita turunkan menjadi minus sinus x squared plus y squared. Now we derive it with respect to derivations with respect to y. Oke? Ini yang kita turunkan. Ini kita turunkan terhadap y, hasilnya 0. Yang ini kita turunkan terhadap y, hasilnya adalah 2y. So this one, so we have this 2y sinus x squared plus y squared, this one. Okay? So now we recap again. So I derive it from here. So what do we have? We have a u accent v plus v accent u. Okay, I will do it here. Let's say something like this. Okay, I will try to do it here. So u aksennya apa? Y times y aksen adalah 1 ya. 1. U aksen adalah 1 dikali dengan v. V is cosinus x to the power of x squared, x to the power of 2, and then y to the power of 2. Okay, and then v aksennya berapa? Minus. Okay, I will try to directly here. This is 2y sinus x squared plus y squared times u. U-nya adalah y. Okay, so what do we have? We have a cosinus x squared plus y squared minus 2y squared. Ini ya, y dikali y. Times a sinus of x squared plus y squared. Dot. Okay? Ada pertanyaan? So any question regarding this one? Sir, Yes? bahasa Indonesia aja, Sir, agak susah. Agak Jadi yang fx
Yang x koma y itu yang ini, kan diturunin ya tetanya itu. yang ini Tetanya kan bukan? diturunin ya betul sir. Kan diturunin x kuadratnya jadi 2x. Tapi itu kenapa nggak sekalian y kuadratnya juga Nah, gabung gitu jadi kayak 2x plus y kuadrat gitu sir. 2x plus y kuadrat. Ya, nah oke, pertanyaannya. Nah, sekarang saya sebelum kita ke sana, saya bawa ke sini ya. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, saya coba seperti ini. Y sama dengan x kuadrat tambah, oke, I will not use y here, I will use f instead. Oke, x square plus y square. Nah, sekarang saya tuliskan. Saya ingin menurunkan terhadap x saja. F with respect to x. Jadinya berapa? Aulia Rahman ya tadi? Saya sir. Aulia Rahman atau Putra? Oke. Oh ya Putra. Gimana Putra? Coba, ini berapa? F adalah fungsi dari x dan y. Sekarang saya hanya melakukan turunan parsial terhadap x. Jadinya berapa? 2x 2x n. plus y kuadrat maybe. Kenapa y kuadrat? Karena ingat, kalau melakukan turunan parsial terhadap x berarti variabel yang lain kita anggap konstan. Nah, oke. Masih belum nangkep? Oke, contoh lain di sini yang di bawah ya. Oke, contoh lain adalah G. G sama dengan X kuadrat tambah 5. Berapa ini G aksen? Berapa G aksen coba diturunkan terhadap X? Berapa ini? 2x 2X plus berapa? plus c 5 diturunkan? 0 sir. 0. Oke, kalau ini diturunkan? Yang Hilang di atas? Jadi berapa? Plus? 0. Oh plus 0 juga. 0. Oke, karena kenapa alasannya? Karena konstan. Oke, kalau konstan terhadap variabel yang kita turunkan, karena dia adalah konstan, ketika kita melakukan turunan parsial, variabel tersebut hanya kita konsentrasinya ke variabel tersebut. Variabel yang lain itu kita anggap konstan. Sama persis itu di multidimensi. Misalnya f, x, y, z. Oke? Misalnya x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Oke? Nah, sekarang apa fx? Coba. Kita ke sini dulu ya. Apa fx? Adalah 2x 2x plus 0. plus 0 plus 0. Kenapa? Karena konstan yang lain. Oke? Nah, sekarang berapa fz? Fz adalah berapa? 2z sir. 2z. Yang lain 0. Karena kenapa? Karena dia tidak bergantung terhadap z. Dan ini kita anggap konstan. Oke? Jelas gak? Is that clear? Hopefully you are understand. Okay, thank you sir. Oke. Oke. Mudah-mudahan semuanya ngerti ya. Oke. This one is a second examples. Do you need another examples? Mau di contoh lain? Oke, kita contoh lagi ya. Oke, another examples. Let's say this is number. Sebentar ya, saya cari. Oke. So this one is, let's say I will take another example from the exercise. Okay. So let's say this is fx. Fxy. Sorry. Now with z. Okay. This is three variables. Okay. Xy plus y square z plus 3xz. Okay. Now we try to calculate what is fx.
Berapakah fx? Ada yang tahu? Siapa lagi nih belum? Fadli Ramadan. Fadli? On kah? Fadli Ramadan? Yes, sir. Oke, nah ini gimana Fadli? Coba. Fx? Fx Kalau fx berarti yang lain? Jadi apa yang konstan? Y y and dan z y and z constants. constant. Oke. Nah, jadinya berapa? 2x. Dari mana 2-nya? Oh no, it's 1. 1. 1 plus Ini y-nya kemana? it's still there. Still So there. Jadi so what do we have here? y, sir. Y, oke? Yeah, Because yes, it's jelas. constant. Jelas ya. Kenapa Yes. seperti itu? Seperti ini ya. Jadi saya contohkan, misalkan fx itu sama dengan 5x. F aksennya berapa? 5 kan? Dikali dengan x adalah 1. Diturunkan terhadap x ya 1 ya. Sama persis seperti ini. 5-nya ini kita anggap konstan. Jadi diturunkan langsung. Nah, yang ini jadinya y ya. Yeah. Nah, yang ini berapa? Berapa ini? It's Ini ada x nggak? Ada s nggak yang di tengah? No. So, nah seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini sekarang. Saya contohkan lagi. Soal bantuan. Ini soal bantuan. Gx. Oke. Nah, di sini ada y dikali z. Berapakah g aksen? Ini kan konstan ya. Nah, oke, sekarang ini tidak usah lah. Saya ganti menjadi so I will try to replace it with 5 times 7. Jadinya berapa? Constants, okay? 5 times 7. This is constants. And then we derive it with respect to x. Berapa hasilnya? Konstanta kita turunkan terhadap variabel x berarti y square. ini yang ini. Wait. Oke, gini. Oh. 5. Oke. 5 kita turunkan 5 is constant. konstan. Kalau kita turunkan 5, right? no. Wait. Oke. Is that correct? Wait. 5 kalau kita turunkan, ya kalau konstanta kita turunkan terhadap variabel bebas x itu adalah 0. Berarti kalau yang ini kan tidak ada x, berarti 0. so this one is 0. Oke? Okay, Benar so ya? Nah, yang ini berapa? Nah, sekarang satu lagi nih. Oke, ini berapa? Diturunkan terhadap x. Ingat ketika diturunkan terhadap x, ini apa? Y dan z, y and z are considered to be constants. Artinya apa? Kalau konstan kita tulis dulu nih. Z times 3x. 3x diturunkan terhadap x. 3x diturunkan terhadap x berapa? Nih lihat nih. 3 times 1. Nih. Oke. 3 times 1 is 3, oke? Yeah. Oke, benar ya? Yakin? Udah ngerti sekarang, Padri? Maybe not really, but insyaallah. Oke. Kalau belum, coba FY. Nah, 3Z. Oke? Nah, coba sekarang FY supaya untuk melancarkan. FY, but now we consider Y is a variable. The other, nih, It's okay, constant. X and Z we consider to be constants. Oke? Sekarang berapa FY? Y times 1.
Y-nya yang kita turunkan, yang ternyata Ya. kita turunkan. X-nya konstanta. Oh, wait. Oh yeah. Sorry. Oke. Ya, ya, Y-nya ya. ada Y-nya kita turunkan. Kalau Y diturunkan jadi 1, 1. 1, oke? Yeah. And then, My nah, bad. yang ini, so this one is Y square times Z. Jadi yang konstan adalah Y. Z. Z is constant, and then And 2Y 2y. kita turunkan terhadap Y, 2y. 2Y, oke? And then the other one, 0. 0, oke? Karena tidak Yeah. ada Y. Sekarang udah ngerti? Yeah. I understand that. Oke. Siapa lagi yang belum ngerti ini? Sofian, Aldi, sudah belum sih? Tadi, Sofian? Sofian, ada yang belum? Sofian udah tadi? Belum. Coba Sofian, Z sekarang, Z. With respect to Z. Oke. Coba sekarang yang terhadap Z. What do we have here? No. Oh, 0. 0. Yes. This one, and ingat, Y kodratnya kita anggap sebagai constant. Okay? So, This is constant. Z, we derive the Z with respect to Z. Z diturunkan terhadap Z. 1. 1. Okay? Ini yang terakhir. So become Ingat yang kita anggap konstan di sini adalah X. Y dan 3X. X. Okay? 3X 1. times 1. Okay? Benar ya? Oke, Y square plus 3X. Ada yang belum ngerti lagi nggak di sini? Any of you who do not understand yet? Ada yang nggak ngerti nggak? Supaya lebih mengerti, nanti kita bahas. Jadi, supaya lebih mengerti. Oke? Mudah-mudahan tidak. Kita lanjut ya materinya. Oke, ini kita terlalu lama berdiskusi di turunan parsial pertama. Oke, now we talk about second, but now we talk about second partial derivative. Derivative. Okay, so we will talk about this one. So we talk about the first derivative. Now we talk about the second derivative. So fx, x, oke? Okay? Ini artinya apa? Kita turunkan dulu terhadap x, baru kemudian terhadap x lagi, oke? Okay? Secara parsial. This is the second partial derivative with respect to x, oke? Okay? Artinya apa? Kita turunkan pertama fungsi dari turunan pertama. Ini kita turunkan lagi terhadap x, oke? Okay? Or we can denote it like this. Ini kalau Anda ketemu dengan paper-paper fisika, matematika, atau teknik mesin, penerbangan, ini seperti ini, simbol-simbol seperti ini banyak. Okay? There are many type of these symbols. Usually we will do it for denoting equations. Okay? Contohnya Navier-Stokes, Maxwell, persamaan Maxwell, dan yang lain. Itu kebanyakan ditulis dalam persamaan diferensial parsial or partial differential equations, which is actually using these notations. Okay. The second example is f y y. Okay. This is a second derivative of f with respect to y. Okay. This is a function of fx, x and y. This is meaning that the first derivative of f with respect to y, we take again the derivative with respect to y. Oke, okay? Ini do ya, bacanya ini adalah do y, do y. Oke, okay? This is we can state it like this, we can denote it like this. Oke, okay? Nah sekarang kombinasi f x y.
Ini yang mana dulu nih pertama? Berarti dia fx diturunkan terhadap y. Yang mana yang pertama kali diturunkan? Ini adalah fx-nya dulu. Oke, bacanya kan kita dari kiri ya. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu bacanya dari sebelah kiri. Arab dari kanan. Nah ini oke. Jadi ini baca yang pertama kali adalah x-nya dulu, baru kemudian y. So meaning that the first derivative with respect to x, we take again the derivative with respect to y. Okay. Now we and then we denote it something like this: dou y, dou x. Okay. And the other way around, this is yx. And then this is x, y. And then dou. This is actually, apa yang pertama kali di sini? Y dulu ya. Berarti dou f, dou f, dou y. This is the first derivative with respect to y. Then we take again derivative with respect to x. Okay, exactly the same. And then this one is x and then y. Okay, ini bacanya dari kiri. Okay, so this is actually the second derivative. Okay. Nah sekarang kita akan contoh, langsung ke contoh. Examples. Some examples. Okay. First examples. Let's say this is a f x y, and then I divide it like x y to the power of 3 plus y to the power of 3 times x squared. Questions? Okay. The question is the first one. The first question is calculate fxx. The second one fyy, and then the third one fxy. Okay. And then the other fourth one, let's say this is okay. Saya seperti ini aja ya. Ini adalah pertanyaannya fyx. Okay. Yang pertama, fxx gimana nih? Apa yang kita butuhkan untuk melakukan ini? Berarti kita melakukan apa dulu? So what do we have? We first take derivative with respect to x. Oke. Ada yang tahu? Ada yang bisa bantu? Ini siapa yang belum? Siapa yang belum? Siapa? Olaza? Olaza udah belum? Olaza online? Bima tadi udah belum? FX siapa? Bima bisa nggak? Bisa bantu Bima? Bima Iya, Putra? Oke, ini FX berapa coba? fx-nya itu y pangkat 3 tambah Y to the power, Y to the power of 3. y to the Yes. power of 3 Yes. plus y to the power of 3 times 2x. Yes, that's correct. Oke, ngerti ya Bima ya? Oke, nah ini F double, and then we take the second derivative. Jadinya berapa ini? Kita turunkan lagi terhadap X sekarang. Jadinya berapa, Bima? 0 plus Yes. Plus 2y to the power of 3. 2y to the power of 3. Of 3. Oke, benar ya? Ada yang nggak ngerti nggak dari teman-teman di sini? Any of you who do not understand yet? Oke, semuanya ngerti ya? Hopefully you understand. Oke, now siapa? Olaza sudah? Olaza online? FY. Can you Olaza online nggak? Halo? Ada yang bisa bantu? FY apa? FY. X-nya kita anggap konstan, oke? X kita anggap konstan. Can I, sir? Ya. Siapa nih? Dava ya? Oke, Dava coba.
Berapa F? Ya, Dava, sir. Iya, gimana? Berapa? 2xy. Dari mana tuh-nya? Oh, Ini dari sini nih. Iya, Dari yang Sir, hadir. Oke. Nah, Olaza nanti nih. Olaza yang ini ya. Oke. Dava, coba sekarang Dava dulu. 3xy square, sir. 3x apa? Sorry. Xy 3x y y square. square. Benar ya? And then 3x square y square, sir. Oke. Lebih mudah seperti ini nulisnya ya. Jadi nggak bingung teman-teman yang lain. X square, gitu ya? Benar nggak? Correct, sir. Oke. FYY-nya berapa? FYY? It's become 6xy 6xy plus 6 yx square, sir. yx square. Oke, benar ya? Harusnya benar. Oke. Nah, satu lagi nih. Sebenarnya ada dua lagi, tapi sebenarnya sama nih. fxy berapa? fxy mana dulu yang harus diturunkan ini? Olaza? Turunkan terhadap x dulu atau y dulu? Olaza? X dulu, Sir. X dulu, oke benar. Fx-nya adalah, oke ini kita dapat ya. Ini saya langsung tulis ya. Y to the power of 3, and then y to the power of 3 times 2x. Oke. Fxy, ini berapa? Coba Olaza, bisa nggak? Ini jadinya berapa? Diturunkan 3. terhadap 3. 3y pangkat 2. Ya. N berapa ini? Kemudian yang ini? 3y pangkat 2 dikali 2x. Oke, 3y pangkat 2 dikali 2x. Oke. 2x. 3 or I rewrite it again as this one. 6xy square. Oke. Benar ya? Harusnya benar. Oke, now the last one. Usually it is the same. Yx. Oke. Ini yang pertama kali kita turunkan apa dulu? Y ya. Fy, this one. Fy is actually this one. I take it directly. 3x y square plus 3y square x square. Okay? And then I take the derivative with respect to x from this one. Ini jadinya berapa? 3y square. X-nya 1 sama dengan 1 ya. And then plus berapa nih? Terhadap X ya. Berapa ini jadinya? Terhadap X. Itu siapa tuh tadi? Open mic. Sofian ya? Sofian? Can I help? Yes. I'm still confused. Berapa ini? Berapa ini kira-kira? Sofian bukan? Sofian ya? Ya, Sofian, sir. Ini berapa Sofian? Ini kita turunkan terhadap X. Jadi berapa? 3y. 3y. Y. In power of 2. To the power of 2? Yeah, 2x. 2x, oke? Benar ya? Harusnya benar. So that's correct. Benar ya? Mudah-mudahan semuanya mengerti. So this one is 6 y square x, oke? Nah, ada yang is there anything that you notice actually? So here it is actually the same as this one. Okay? What can we conclude? So this one is the same. Jadi ini sebenarnya ada di branch matematika, biasanya kita sebut sebagai ada syaratnya yang ini. Jadi ini harus fungsi yang continue. Oke, kalau dia nggak continue, kemungkinan ini berbeda, bisa berbeda. Oke, kalau fungsinya continue seperti yang ini, itu hampir selalu, bukan hampir selalu, memang pasti terpenuhi. Jadi mau turunan terhadap X dulu atau Y dulu, sama. Oke?
Ini tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ini. Oke? Ada yang is there any questions regarding this one? Belum ada ya? Okay, now I will try to go to I will try to share sorry, PowerPoint. Okay, I will try to. Okay, can you see my PPT? Bisa dilihat PPT saya, bisa ya? Yes, sir. Kelihatan ya? Okay, so these are that we have discussed. I will not trying to repeat it again, but we do have this one. So we discussed this on our page, on our whiteboard. So this one is actually some example that we have just discussed. Okay, ini ya. So exactly the same as previously discussed. Nah, sekarang I will try to. This is some exercises. Please do it for your homework. Okay. Ini mohon dikerjakan sebagai latihan. So this is So this one is learn. Number 3 is learn. Okay. Learn X. Ingat ini pakai turunan berantai semuanya. Okay. Learn X. We derive the learn X. And then there's a tangent inverse. Okay, please refer this into in the previous courses. Okay, what is actually the derivative with respect? What is the derivative of tangent inverse? Okay, and the other one is this one, x cosinus x y. Ini pakai turunan tadi UV. Okay. Now I will try to discuss what is actually geometrical representations of the fx. Jadi fx ini seperti apa sebenarnya? Nah, percayalah nanti di on machine learning or deep learning, you will actually the algorithm is based on this type of optimizations. Okay, so this one is really used in the optimization of the machine learning or deep learning, okay, or other type of other branch of informatics maybe. Okay, this is kind of representations of a geometrical representations of the partial derivative. So this one is actually, let's say this is intersection. So intersection kalau kita set ya. This is a plane, okay, atau bidang, plane. Y is B, okay. Karena kenapa disebut B? Karena ini kita anggap sebagai apa namanya? Kita anggap ini adalah konstan. Ingat tadi ketika kita if you remember, if we derive with respect to x, okay. The other variable, let's say this is y, we consider it to be constant. Okay, so this one is represented in here. So the intersection between, let's say this is our functions. This is f(x,y). So this is a 1/4 of a sphere atau bola ya, sphere. Seperempat dari si bola ini adalah fungsi fxy, okay? So with the curvature s, and then now we take a plane konstanta ya, konstanta di y sama dengan konstan b, y is b. Let's say something like this, okay? So this is the s here. So we actually kind of taking some slides with respect to this one. So what do we have? So partial derivative of the function fxy with respect to x. Okay, jadi kita melihatnya terhadap x saja. So with respect to x at point A, B, let's say something like here, it is actually the gradient
the gradients with respect to curvature S. Okay, so this one is actually the gradient of the tangent line, gradient dari garis singgung kurva S terhadap titik A, B, dan FAB. Ini jadi ada titik kan, karena ini 3 dimensi ya. A, B, B ini adalah koordinat Y-nya, dan FAB. FAB itu adalah Z-nya ini. Oke, jadi dia representasinya ketika kita mengambil turunan derivatif terhadap kurvatur ini, oke, ini adalah gradien dari garis singgung, oke, dalam arah sumbu X positif. Ini nih ya, jadi sebelah kiri. Oke, that is actually the representations, the geometrical representation of partial derivative fx. Okay. The second one, what is actually the other way around? Okay. So that let's say we have the Cartesian coordinates x, y, z. Okay. And then this is actually the same functions fx, y. This is actually 1/4, 1/8, 1/8 ya. Seperlapan ini adalah seperlapan dari bola ya. Let's say this is fxy, and then we take constant, okay? X sama dengan constant. Let's say this is a, okay? So this one kita sekarang slice-nya itu di x, okay? Sejajar dengan y, sumbu y. So x is constant here, okay? So this is and then the partial derivative of function fxy with respect to y. Sekarang kita melakukan turunan parsial terhadap y. Artinya apa? X-nya konstan. Okay? So this one is actually the gradient, okay? The gradient of curve, the gradient of tangent line atau garis singgung. Tangent line with respect to curvature S here. At point, di titik mana? At point A, B, and then F, A, B, which is this one, okay? Nih. In the directions of Y positive. Jelas nggak? Oke, artinya apa? Yang perlu Anda ingat sekali lagi, saya sebutkan, ketika kita mencari turunan parsial, oke, variabel bebas lainnya itu dianggap konstan ketika kita mengambil itu. Oke? Any questions regarding this representations? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke? Mudah-mudahan jelas ya. Nah, konsep ini akan diperluas nanti on the calculus. There are multivariable calculus. There is also a continuation of that which is actually calculus variations. Exactly the same idea. When we take a derivative, partial derivative with respect to a variable, the other variable are considered to be constants. Okay, so this one is the representation of that. Okay, jelas ya? Okay, now we will talk about, I will go back to my whiteboard. Okay, here. So we will now to talk about vector gradient. Okay. Okay, we will talk about this one first. Nah, sekarang sudah tahu ininya. So, for example, we consider, let's say this is the functions z
is actually function of x and y. Oke, ini fungsi ketinggian kalau bahasa Indonesianya. Fungsi ketinggian, oke, is defined. Oke, this is defined in domain in R2. Okay, the domain itself is actually element of R2. Ini domainnya kan X dan Y ya, berarti dia di R2. Okay, definitions. Now we take some definitions. Definitions. Some definitions. Okay. So vector gradients. Vector gradients of functions z is actually f(x,y) in where this is at x and y is actually defined in the domain is defined. Jadi vektor gradien ini kita untuk fungsi z didefinisikan sebagai this one. Okay. Now for the first time maybe you will see this type of sign. We call this one is a gradient. Okay. Vector, the gradient of x and y. Okay. Because this is vector, we take some notation of vector, something like this. Okay, this is the definition of vector gradient. Okay, didefinisikan seperti apa? Definisikannya anggota di karena ini vector ya, fx. So the first component it is actually fx. We define in the component I. And then fy, we define it on the component j. Oke? Atau kita bisa tulis dalam bentuk vektor seperti ini ya. Fx, fy. Oke? So this one, what we call it as a vector gradient. Atau sebenarnya ini adalah gradient. Oke? Oke. This is exactly the same. You notice it. This is actually x component. So this one, okay. The other, okay, I will try to on 3D in 3D vector, okay, or in 3D, three-dimensional. We in 3D we have if we have x, y, z ini 3 dimensi ya. F and y, then we have actually the vector gradients in 3D. We have fx, fy, this one. Then we have fx, fy, fz. Jadi ini adalah yang kita namakan vektor 3 dimensi. Oke? Is that clear? Hopefully, okay? But now, to make it more clear, we will try to do some examples. Aduh, cepet banget ya. Ini sudah 17.30 lagi. Saya terlalu lama ngejelasin kayaknya ya. Kalau dicepetin ngerti nggak ya? Apa harus pelan-pelan kayak tadi? Atau, tapi kalau pelan-pelan nanti takut nggak ngerti. Ada saran? Tapi kita nggak ini nih harus cepet. Okay, some example, okay? Determine the gradient, vector gradients of f, okay? Vector gradient of fx, fxy, and then some values. N, sorry, this is n. So vector gradient f minus 1 at -1 -1 from the following functions f, x, y
This is the function that we are trying to calculate, x e to the power of xy. Oke. Gimana nih answer? Ada yang bisa bantuin ini? Apa yang perlu kita cari di sini? Apa yang kita perlu cari di sini? Pertama adalah vektor gradiennya. Oke. Vektor gradien dari ini kita definisikan sebagai apa tadi? Fx and Fy. This is a vector. Atau kita bisa tuliskan secara ijk. Fx, this is I. Okay. And Fy, this is j. Okay. So what do we have to calculate? The first one is Fx. Ada yang bisa? Kira-kira Fx, gimana caranya? Ingat ini adalah fungsi X, ini fungsi X. Jadi gimana? Kita pakai UV. Oke? Ini adalah U, this is V. Jadi berapa nih? Ada yang bisa langsung? U aksen V plus V aksen U. Oke? Jadinya berapa? U aksen with respect to X ya. Ini terhadap X ya. Berarti 1 dikali V. V-nya adalah e to the power of xy. Oke? Kalau nggak ngerti, ini saya agak cepat sedikit karena waktunya hampir habis. Kalau nggak ngerti, raise hand or just open mic, okay? And then I will try to repeat it so that you understand it, okay? Jadi kalau nggak ngerti, kasih tahu ya. Oke, now V accent. V aksennya berapa ini? Kalau V, if V is e to the power of xy, V aksennya berapa? Terhadap x ya. Berarti, ingat, y-nya kita anggap konstan. Berarti turunan dari i biasanya dirinya sendiri, which is actually itself, times, ingat, yang atasnya adalah kita turunkan terhadap x. X-nya jadi 1, y adalah konstan. Berarti di sini y, gitu ya. Oke? Ngerti ya? Hopefully you understand it. E to the y, e to the power f xy times u. U-nya yang mana? X. Oke? So what do we have? We have these expressions. Okay? EXY plus XY EXY, atau if we simplify it, AXY, I take it out, okay? So this one is 1 plus XY. Okay? Benar ya? And then the other one, the other component, which is actually Y. Nah, ingat kalau Y, X-nya kita anggap constant. So we write it directly. X is a constant. And then e to the power of xy, we derive it. It become itself. And then we derive the inside of this function. Jadi kita turunkan terhadap y. Artinya apa? Y-nya jadi 1 dan X-nya constant. So what do we have? This is actually X. Okay? X. What do we have? X squared plus a times e to the power of xy. Okay? So this is our functions. If we recap it, so this is a f, vector f, which is actually x squared e to the power of xy, and then exy times 1 plus xy. Okay? Now, what is actually the questions? The question is calculate the vector functions at -1, -1. Okay? We calculate it now. So the gradient of f, vector gradient, I mean, vector gradient at f, this is -1, -1. And then now we substitute. X is -1 and etc. This is -1 square e to the power of -1, -1, which is actually 1,
and then e minus 1 is 1, and then plus 1 plus minus 1 is 1. Okay, then what do we have? We have e, we have 2e. Okay, seperti ini ya. Or we can write it down in ijk. E, this is a component I, and then 2e, this is component j, and s. That's it. Okay, and this is the results. Okay, any questions? Ada pertanyaan nggak dari sini? Is there any question regarding this one? Agak bingung sih Yang mana yang bingung, Sofyan? yang di FY sama dengan ini sih yang mana? si pangkat X-nya sih. Oh ini ya, yang ini. Ininya ya. Oke. Supaya agak bingung, saya kasih contoh lain ya. So we'll try to take another example. Ini contohnya. Oke. Ini yang simple dulu ya, Sofyan. 3x kuadrat. Nah, coba ini berapa fx-nya? F aksennya berapa? Coba. Ini adalah turunan berantai. Berarti berapa ini? Sofyan? Coba nih, kalau E kita turunkan dirinya sendiri ya. Berarti dirinya sendiri dulu. Satu-satunya function yang kita turunkan sama dengan dirinya sendiri adalah e to the power of x. Nah, sekarang kita dalamnya ini kita anggap sama persis. Jadi kita turunkan berarti x 3x kuadrat dikali dengan turunan yang di dalamnya, yang pangkatnya ini. Turunan yang di pangkatnya ini berapa? Turunan dari 3x kuadrat? 6x. 6x, oke. That's correct. Seperti ini ya. Oke. Ini jelas ya. Kemudian ini adalah 6x e to the power of 3x kuadrat. Oke. Nah, sekarang yang tadi itu adalah pertanyaannya yang ini ya. Nah, sekarang saya ganti bukan lagi ini, tetapi fxy ini adalah sama persis fxy. Oke. Y-nya adalah konstan. Nah, sekarang saya turunkan terhadap X saja, misalnya. Kira-kira berapa? Sofyan, bisa nggak? Apa dulu yang harus dilakukan? Dirinya sendiri ya. Oke, dikali dengan, nah sekarang XY, yang pangkatnya kan XY ya, XY, diturunkan terhadap X. Jadinya? Berarti Y-nya konstan. Y-nya konstan, X-nya variabel bebas. Berarti kita turunkan terhadap X, berarti hasilnya? XY diturunkan terhadap X. Apa? Y. Y ya? Y. Okay. Y. Y. Enggak ada E. Y doang berarti. Y aja. Oke, kan yang atasnya. Ini kan turunan berantai. Ini turunan berantai. Oke. Oke. Nih, ngerti ya sekarang? Ngerti. Nah, ini sama persis seperti ini. Jadi ini sebenarnya ini adalah V. V itu adalah e to the power of x, y. Tapi sekarang saya turunkan y-nya, V-nya ini terhadap y. Gitu. Nah, jadi sama E x y dikali dengan x-nya kita anggap sebagai konstan. Jadi benar nggak sih? Ini terhadap
Ya, benar, terhadap X ya, terhadap X ini, sorry. Bingungin, terhadap X, sorry. This is with respect to X. Oke, jadi ini adalah Y. Jadinya Y, jangan-jangan saya salah ya? Benar kok. Oh iya, benar. Kan ini yang saya maksud. Bukan yang ini ya. Ini yang saya maksud tuh yang ini. Oke. Y, E pangkat X, Y. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita mungkin agak lama nanti, jadi biar saya agak pelan-pelan. Mungkin kalau di sini keberatan nggak kalau hari Sabtu kuliah? Di sini. Kalau hari Sabtu kuliah untuk apa? Untuk bahas atau tutorial kita? Atau malam? Malam di luar jam kuliah itu nggak? Berhalangan nggak di sini, teman-teman? Oke. I will try to stop share ya. Saya stop share ya. Ini ada beberapa, tapi ini saya jelaskan mungkin di hari Jumat ya. Hari Jumat. Oke. Okay, sir. Oke, I will try stop